Hi guys, good afternoon guys. Luto na po ko guys, ug utan, nanguha og utan guys. Gamay nga tangkong, gamay pong alubati guys, ug sibuyas. Subakan po na ako guys. Bakan po na po guys o pasayan na guys, magutan ko para panghapon. Nagharos ako guys, naghagpat ko og tangkong, guys. Gay po guys sa akong tanom. Papukoy tangkong guys, gamay. Salamat guys, bye bye. Sa Cebu, numero 1. Tatak Marinen. Napunta guys, nakaluto na ko sa kuang utang isubakan o kasayan. Servant of God. Sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. PMX Extraordinary with MX3. Delivery! Mga sa gabi